A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kita, yakni ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana pada kesempatan kali ini adalah membahas atau ngaji tentang al-halah ats-tsalitsah, yakni keadaan yang ketiga, tawasul kepada baginda Nabi ketika setelah wafatnya beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, yakni dalil dan serta bukti nyata bahwa tawasul ini memang nyata-nyata ada dan nyata-nyata sah, dan bahkan bisa memudahkan untuk ijabah dikabulkannya permohonan kita ataupun ditunaikannya hajat kita yang kita mohonkan kepada Allah dengan perantara kemuliaan, dengan perantara haknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita mulai ngaji kita. Semoga semakin dilimpahi barokah dan dikaruniai istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsalitsatu at-tawassulu bihi ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu lidzalika ma rawahu at-Tabrani fil Mu'jam as-Saghir wal Kabir anna rajulan yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu, fakana Utsmanu la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi, falaqiya Utsman ibn Hanifin fasyaka dzalika ilaihi. Ila akhirih. Saya terjemahkan dulu. Keadaan yang ketiga yakni tawassul atau memohon kepada Allah dengan lantaran, dengan perantara kemuliaan pangkat luhurnya baginda Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan atau yang dilakukan setelah wafatnya beliau SAW. Maka yang menjadi dalil tentang tawasul ini, yang menjadi dalil tawasul setelah wafatnya baginda Rasulullah ini adalah hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan juga di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Diceritakan atau diriwayatkan bahwasannya ada seorang laki-laki yang mondar-mandir kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena si lelaki itu memiliki suatu hajat tertentu untuk dimohonkan atau untuk memohon bantuan kepada Sayyidina Utsman. Akan tetapi Sayyidina Utsman sama sekali tidak menoleh atau tidak menanggapinya. Kemudian lelaki itu bertemu dengan sahabat Utsman bin Hanif. Lalu ia pun menceritakan atau mengadukan perihal hajatnya tersebut kepada Utsman bin Hanif. Faqala lahu Utsman bin Hanif, "I'til midata fatawadda thumma til masjida fasalli fihi rak'ataini thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fayaqdi hajati." Setelah mengadukan hajatnya atau keinginannya, perihal kebutuhannya kepada Utsman bin Hanif, maka kemudian Utsman bin Hanif pun memberikan arahan atau petunjuk kepada lelaki itu, "Segeralah kau mengambil perabot atau perlengkapan wudhu, kemudian berwudulah, lalu pergilah engkau ke masjid, sholatlah di dalam masjid tersebut 2 rakaat, kemudian bacalah doa Allahumma inni as'aluka ini,
yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku menghadap kepadamu ya Allah dengan lantaran atau dengan tawassul akan kebenaran atau kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi rahmat. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan bertawassul kepadamu, aku menghadap kepada Tuhanku. Fayaqdi hajati, maka semoga Allah Tuhanku menunaikan atau memenuhi hajatku atau kebutuhanku. Warawal Baihaqi wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahihin anna an-nasa asabahum qahtun fi khilafati Umar radhiyallahu anhu faja'a Bilal bin al-Harthi radhiyallahu anhu ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala istasqi li ummatika fa innahum halaku fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa akhbarahu annahum yusqawna. Ada lagi satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya tatkala di masa pemerintahan khilafahnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, masyarakatnya mengalami kekeringan, ditimpa bencana kekeringan, kegersangan. Faja'a Bilal bin al-Harth, kemudian Bilal atau sahabat Bilal bin al-Harth radhiyallahu an datang sowan ke pekuburan atau ke pesarihannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian ia berucap di pekuburan itu, istasqi li ummatika, wahai baginda Nabi Muhammad, mintakanlah hujan untuk umatmu, fa innahum halaku, karena mereka telah hancur. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, setelah melakukan tawasul di pekuburannya baginda Nabi itu, kemudian Bilal bin Harth tersebut dalam tidurnya bermimpi, datanglah Rasulullah kepadanya, wa akhbarahu annahum yusqawna, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwasannya umat akan diberi turunnya hujan. Baiklah, saya bacakan makna Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsalitsatu tawi tingkah kang kaping 3 iku tawassul to gawe lantaran bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ing dalem sakwuse matine atau wafate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu mongko nuduhake lidzalika maring mengkono at-tawassul bihi ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam apa ma dalil atau hadis rawahu kang wis ngriwayatake ing masapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani fil Mu'jamis Shaghir ing dalam kitab Al-Mu'jamis Shaghir wal Kabir lan ing dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Rubani riwayat anna rajulan, setuhune ana wong lanang suwiji iku yakhtalifu miter-miter utawa bola bali mubeng-mubeng ila Utsmana maring Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin ing dalem kebutuhan lahu kang ketuwe rajul. Fakana mongko ana sapa Utsman, Sayyidina Utsman ana iku la yaltafitu ora noleh sapa Sayyidina Utsman ilaihi maring rajul, wala yang zurulan ora ningali sapa Sayyidina Utsman fi hajatihi ing dalem kebutuhane rajul. Falaqiya mongko nuli tetemu sapa rajul Utsman bin Hanifin ing Utsman bin Hanif. Fasyaka mongko madulake sapa rajul dalika ing mengkono kebutuhane ilaihi maring Utsman bin Hanif. Faqala mongko nuli ngucap lahu maring rajul sapa Utsman bin Hanifin, Utsman bin Hanif ngucap ing iktil midota, ikti nekakno sapa sirahe rajul al midota ing perabote wudu. Fatawadda mongko wudu sapa sira, tsumati nuli nekanono sapa sira al masjid ing masjid,
Fasolli mongko sholat sapa sira rajul fihi ing dalem masjid rakaataini kelawan rong rakaat. Tsumma qul nuli ngucap sapa sira rajul ngucap ing Allahumma ila akhirih. Maknani Allahumma duh Gusti Allah, inni setuhune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan Allah. Wa tawajjahu lan madhep sapa ingsun ilaika maring Tuhan Allah binabiyina kelawan lantaran hae nabi kita Muhammadin rupane jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmati ya nabine rahmat, ya Muhammadu duh jeung Nabi Muhammad, inni stune ingsun iku tawajjah tumadhep sapa ingsun bika kelawan lantaran tuan ila rabbi maring pangeran ingsun Allah, fayaqti mongko mugi-mugi nekani sapa rabbi hajati ing kebutuhan ingsun ila akhirih. Warawalan us ngriwayatake sapa al-Baihaqi Imam al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah lan Ibnu Syaibah bisnadin sahihin kelawan sanad kang sahih ngriwayatake ing annan nasa stune menungso iku asobahum ngenani ing nas apa qahtun kepailan fi khilafati Umar radhiyallahu anhu ing dalem mangsa kekhalifahane Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Fajaa mongko nuli teka ta sowan sapa Bilal bin Al-Harth radhiyallahu an ila qabrin nabiyyi maring pesarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap sapa Bilal bin Harth ngucap ing istasqi li ummatika, istasqi mugi kersa nyuwun diturunake udan sapa jenengan Gusti Rasul li ummatika manfaati maring umat panjenengan. Fa innahu mongko sedune umat panjenengan iku halaku padha rusak sapa ummatuka. Fatahu mongko ngrawuhi sapa jeneng Rasul, fatahu mongko ngrawuhi ing Bilal bin Harth sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam ing dalem turune. Wa akhbarahu lan nuli ngabarake sapa Rasulullah ing Bilal bin Harth annahum ing setuhune umat iku yusqauna bakal den paringi udan sapa umat. Wa amma jawazu tawassuli bi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga barokah, semoga manfaat, semoga diberi dikaruniai oleh Allah istiqamah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.